हेलो हाय वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग आबे उठिली उठिकी आसिक देखला बेलू भाई भाउज जाऊँगी तो तांके जाऊँ मंदिर को आज संक्रांति भाउजर उपवास तो जाऊँ मंदिर को आउ ता सहित साई भी जाऊँगी साईर टे देह भल ना से झाड़ियापी जाऊँगी मंदिर को। तो मुझे चलते फ्रेश ही आसिक आपण सहित कथा चलते। साई टाटा साई साई साई। तो मुझे फ्रेश ही आसी सारी गाधा बाधा करी लेकिन पारे तो चलतु जीवा ऊपर को लुगा सुखेदबा लुगा सुखिकी आसवा देखा कौन कर फास्ट कबाड़ देवा घर चल कहीं घरे किए ना एमती तो कबाड़ खोला कर हेनी ना छात उपर को जाऊँ लुगा बाल्टी नहीं कि ये टांकी पूरा पानी भर्ती कि छात सारा पानी भासिलान देखी पारे पूरा चारिआडे। आउ देखु आज पूरा मेघ मेघ एमती होगी। आज ना आमको गोटे जगह को जीवार अच्छी तो एमती पाग होती कौन कर मनीष कुआड़े जावाक थी एमती ही हम सब। तो आपण मैंने वीडियो को देखते शेष जाए आपण भी जानीपारे आम कुआड़े आज जीवु। आज हूँ संडे तो आज देखा कुआड़े जाऊँ आम आपण मैंने भी वीडियो को इमती देखते आपण मैंने भी जानीपारे आम आज कुआड़े जाऊँ। पूरा मेघ बेले अलग प्रकार मेघ है आज पूरा वर्षा बोधे प्रबल हम आमर आज जीवाटा कैनसल हो पारे बोधे बाहर को देखा बोधे मेघ। तो मुझे लुगा फटा सुखी छात पर आसी सारे जो प्रकार मेघ आसी जो प्रकार मेघ होती जहाँ लगे आज बाहर को जीवाटा बोधे आमर कैनसल हो। हे प्रभु कैनसल न हो आपण मैंने भी इमती बाहर को गले इमती हुए कि असुविधा कमेंट रे कहे मत कहीं एमती हो चलतु घर को जीवा टिके कौन करवा देखा चलतु जा शाग बाछा किंतु मत शाग बाछी आसेनी मो भाया ताहाकू शाग बाछी आसेनी तो शागर ना जना ना कमेंट रे कहे है मत शाग बाछी आसेनी किंतु देखा आज चेष्टा करवा हो पाची ना। तो ए शागर ना कौन आपण मैंने कमेंट रे कहे है मु तो ना जानी किंतु बाछवा शाग टिके आउड़ा आम साईर भात बसई देछि। तो आज मु फास्ट थर शाग बाछुची कही से बोधे मेघटा आसी मु तो फास्ट दौड़टा खोली पानी प्रभु बाट देखाओ देख शाग पूरा फ्रेश किंतु सकाल सकाल शाग आम घर को आसला को किए मु उठिला शाग आसी घर।
तो जल्दी जल्दी ମୁଁ ଶାଗ ବାଛି ଦିଏ, ନହେଲେ ଆମର ସାଇ ଆସିଗଲେ ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିଦେବନି। ପୁରା ସିଏ ବାଛିଦେବ ଶାଗ, ଆଉ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ, ଏ ଯେଉଁ ନାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ଅଛି। ଆଜି ରବିବାର, ପୁଣି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାଉଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ଉପାସ, ମାନେ ଉପାସ ଦେବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବେ ତାଙ୍କେ। ତ ଆଜି ସାଧା, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଘରେ କାମ ଅଛି। ସାଇର ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଘରେ କାମ ବି ଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସାରିକି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସାଇ କ'ଣ ହେଇଛ ତେ? ସାଇ ମୋ ବାବା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ହଁ ହଁ ହଁ। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ସ୍ପେଶାଲ ପୁରୀ ଉପମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ବହୁତ ହି ज़्यादा टेस्टी। ତା ସହିତ ଚଟନି ଆଉ ତାଙ୍କର ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ତାପରେ କହିବି। ତ ଏମିତି ଡେଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ପୁରୀ ଉପମା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ଓ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୁରୀ ଉପମା ବେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ହେଲା, କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ଫେମସ୍ ପୁରୀ ଉପମା ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ ଏପଟେ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇସାରିଲି, ତାପରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଭାଉଜ ବି ଆସିସାରିଛେ ମନ୍ଦିରରୁ, ତାଙ୍କେ ଏବେ ଚଉରାମୂଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସାଇ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ତା ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନ ସାରା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଆମର ଭାତ ଆଉ ମୁଁ ଡାଲମା ବସେଇ ସାରିଛି। ଆମର ପଖାଳ ଅଛି, ମୋ ଭାଇର ମୋର ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ। ଏଇଟା ଖାଲି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା। ଏଠି ମୁଁ ଶାଗକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି ଭଲସେ, ଆଉ ୟାକୁ ଭଜା ହେବ ବାସ୍। ଡାଲମା, ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଭାଉଜ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଇକି, ସେ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଖାଉଛି। ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ବେଶୀ ବିଜାର କରୁଛି। ସେ ଖାଉଛି ଭାତ। ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ? କ'ଣ କ'ଣ? ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଏଇଠି ଆମର ଗରମ ହେଉଛି କୁର୍ମା ତରକାରୀ। ଭାଇ ଶୋଇ ପକେଇଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି, ତା ଦେହ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆଜି ଆମେ ଯିବାର ଅଛି ବାହାରକୁ, ତ ଯିବା ରେଡ଼ି ହେବା। ଆଉ ପାଗ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିଦେଲାନି, ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିକି କଥା ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଭଲସେ ଦେଖାଉଛି। ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି, ବାସ୍ ଖାଲି ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଲେ କି ନାହିଁ, ଆମ ଭାଉଜ ରେଡ଼ି ହେଇଛ କି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। କାହିଁ ଦେଖାଅ, କିଛି ମୁହଁରେ କିଛି ନ ଲଗେଇଆ, ହେଇସାରିଲେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମ ଘରେ ସାଇ କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ସାଇର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଏଇଠି ତାକୁ ଧରିକି ରହିଛି। ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ଆମେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଆଜି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଭାଉଜ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାଇ ଭାଉଜ ଫିଲ୍ମ ନା କ'ଣ?
तो आम मैंने फिल्म ना भलसे कही पार कि फिल्म देखिए आईछु कहाँ से आते हैं? एबे हॉल देख केते भिड़ हो आम भाव तो सबुठ हागे हागितरा पड़े हॉल भीतर छाड़ू ना तो ये मोर ब्लॉग को एंड करुँची यदि भल लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करदे रोचे जय जगन्नाथ।